Salben. Chat. Ano sa ambulo binaka na turanga na marama torbo nang onelewa pa kinabi kemni nalalay onindaw na nama kiti kumay na kinabindo bita kiti na boss ni Kalo ena bi singa tamu ken sar bi kemni na lewe biti onina na nama kiti kumay ena bi say biti sang talay ngole tabi kino kemni na lube biti oni semati kemni ti kumay na matakan dinday nabi ni bonon duindu daba mana Pasifika kemni may New Zealand Australia wakir bikim ni Amerika tokalo loma puno pakaya sia na be bonon duindu daba nindo semati kemni ti kumikina na lube biti may nabi say burbura usakin na bagini kemni ando do tikani ana da ningon itu orang Yesus Kristo bikim ni na lube biti matakan dinday ba rautiko anda bindo bitakan na bos ni Kalo ni bera anda tomana tiko kira brother Fred me bakambula mantanga bikin naka kiro bakambula taliti ko na matakan ni kuwa ni bula binaka na bakamuriti ko may do bakamuriti ko may no bindo bitakan na bos ni turanga bos ni maten tu ni Kalo kemuni keda sara bakatunda lingiti ko may na magiti ko may na matakan ni singni kuwa nanda bakamuriti ko may na kena kambura kitiga ni tuku ni maten tu ni Kalo do tala matakan ni kuwa da bakabini ka buana turanga ni suliati ko ni demon bula itu bula menda rawat kina na maten tu ni Kalo ni dala ko na bibutuni takana nonda bula menda la ko rosar kini bulu ai baka sabata kina nonda bula na baka raw takana nonda bula na reme na turang ta baka robi wasiti ko na matakan sigini kuwa lebu weekend do na nama kiti ko mai mata sawoti kero siang ni kakambura kiti ko kere tiko na bebusoti kero tomana tal tiko ni na matongo ulu tanga lebu tiko na rebi talo tiko na matakan sigini kuwa ulu tanga ni bulan ni val-valada boga weekend na baka tau tu tiningonongo sabaka normal tu na kana bula tagi sona bula ni val-valada sabu kina turang metale bati kono na bula kene baka tau tu tiningonongo baka wasibi endo na kaya do weekend tingo ebiti se bura tau doko do na mati do weekend tingo na COVID-19 lebu weekend sa baka da metao tu ya na mati ngona COVID-19 ya do kene ber ni tal sandare do to baka do na COVID-19 ni baka do na ulni bono lebu oke teman dari itu tinggal naturang oke apa kabuna nabi kakek tengah na ulu tanga lebu ngamen tapi talo kina na matakan singani kuana singani bisa na maten tu ni Kalo kina nonta rawatan 6 bulan tahun mundu na COVID-19 ni tiki ngani nonta laku ngori oke teman dari tanga do na event sapa karo meado ngono na reme naturang berial reme naturang na nabi lewe te kenda ana baka tau tiki kino di rawatan 6 bulan tahun mundu o di ana singani rawatan 6 bulan tahun mundu ana usu tu ni nonta bitalo na matakan singani ku talebi 6 bulan weekend kete sarna ba orang matakan singni ko dan dikebal ustal non bulan ta lesu bana turanga buli bal tanta lako tani mekin ta ngole bana turanga na baka tau tutin ngonongo ke baka tukunu to na bos ni turanga ke baka ndo ber no na re men turanga e sangni ken bal ni ber na turanga ko ndo wara kana non da butun ken bal baka tau tutin ngonongo ke baka ndo ni tuku ke ro sando waseti ko na sangni bisa na kena wasi ke ro tukunu tinga ni tuku ni mata ni tu menda dur ni saba ka ro re men turanga go sini bitalo ni COVID-19 se bitalo ni zula se bitalo ni daba na bitalo ni nonda lako tani meni balbalada da duru raw kina maten tu ni Kalo ni sa boleh ka di re men turang sangole menongon turang Yesus Kristo sama ibuno tangan nona maten tu sama te lako ta ketaler tu tomana meni apostolo kero me tomano kero na baka tau tu tin ngonogo menda duru rawa ni sa baka rusongo tan maten kato meni to kini vale ko yana buna tan be wose ti na matan ni kuwa ina dona ulu tanga benaka antara baka rong sar kina baka benaka wa mbota weekend na sar tu mai na lewe biti ba kina weekend na lukimni na lubi biti sar tu se burbura me bakar kaba madal ta ko brother Freddy kena sami tunggu bakan do ile suni sala sa sanga ni matata ti kono nonde lako do na ngauna sebernya do mena COVID-19 dari teman na COVID-19 la ko tinggo sebernya do mena COVID-19 beten bi mate so ibiti sa sabaraki mai nabi mate so na HIV AIDS na Ebola, na swine flu, na bi mati lele kita sasabar kita na TB, na bi mati kita go sasabar na cancer, sasabar kita may biti, kay burbura. Saba mati tamata tiko mai. Yo indo tal ko ela ko tiko mingo kung may tao ko tiko kina. Kung na bi mati kita go kung sanga ni kita to kung sasabar kita ko mai na bi mati kita go. Saba mati tamata tiko mai. Yo indo tal ko sala ko may kung may tao tiko go. May nalo maliki na sabara kiti minabi mati so ko hada mina COVID ngo oke nda bakan nda lotu tu ibiti to romanda ngo nang gubi pa madal taka ke dibiti nda lotu tiko e de rindundo tu nongon turang Yesus Kristo
langi-langin doon na dana. Wango pola nono bosa. Kaya kandu nono mo kim do ninayango Yesus Kristo nang bulangango. Kada sangit tamat tapakalo laman dino kenda. Marera ye lebu kenda bangat taki Yesus cunga nakanin bulangango. Kini rere bikirau. Balat ni saya domingo dono mati. Sabaka sakali talo Yesus sakali betul to mati. O COVID-19. Kaya na pun sampai tahu tu kino kenda. Nanonda tahu ko banda sarita taki tu indo tamani kalebu to COVID-19. Saibi nangon turang Yesus Kristo kaya barong bona dangi. Kaya barong bona uda. Kaya tuban do kina na maten singa nandomo ni nona bosa. Kina kaki di buru-burong go bosa ngayado. Ni sa bosa na kalau tuban do na maten singa. Sa bosa na turanga tuban do na dangi. Tuban do na uda. Tuban do na wai. Tu kede bakan duer nandela ni bakarong bona ngon turang Yesus Kristo. Kung ngone turang Yesus Kristo ba tingan gora kalunya para may sakit cekope, sesang ni sibiso mi atau minamata kirubia bosa tikinango. Yongo kinirirai, sabaka salele Yesus salebo COVID. Sambio Yesus, dasati di banabinraw ni kau teleso. Au sangan ituni ken ni dan kau. Bakaraw mendanari dan natapa na yang ninraw ni kau, ken yang ni bikame setabi kenda, ke bakau sabi bang nuinu kinanraw ni kau atapa bedaka na kalu. Na imatay ni kamandang amin tabi busa kino kenda na nondang bulan ni biyoka ni batik na turanga matentu sa bosa ti kumbalata na idula lebu bikenda sali bosa takambaka na idula lebu sarbi kenda na bunuto na busa ni kalu sali babiyoka ni taka na idula batik na 666 saan doon na kabaloloma sa bari teksar tungi kya na italtala ni siyang tunikila na no ibola tambu na matela ko tiko saan doon si makatiko lebu na italtala ningo na 666 Reta man tapabi na kanang mi bola tambu. Na 666 salah ko makawa may sama ka makataki tu mo setani. O setan sama ka makataka manon tamata. Sini may 666 konda dulang ko. Le bangiri tikiro may rabata taro ti kumay. Bata ba may udula sa siya nga. Doon ka na po sa tukun na buwa. Vihira na giriti kumay. Sindo na biyo ka na itiko na namudulo kinamurata ng bola tamundu. Nang bola tamundu sa siya nga ni bakod na may babuldanan raning on turo Yesus Kristo ang ulit ng bola tamundu. Siyang sarin doon niyo kan iti ko ng bulat tamu do kina namuli dula. Nadula na namubaka tulawango iko. Ko tulawasang nga kinabang dodon. Siyang nindo na itabi iti ko kina nabos ni Kalo. Abos ni Kalo ko nga sa boli enan ra enang bula. Ko nga sa boro enan ra enang bula. Siyang nila ko may modula moratan bulat tamu do siyang. Sa ati ko sa nabaka pangandon ng ni ko sa kami sa libak re ko na leon ni Benua. Rango ta binaka. Na re lebun doon duwa rango ta binaka kim ni na lewiti. Kaya na lubibiti na rere lebu dundua la kome bisetani la kome bona teboro ya na rere lebu dundua iyo na tamata kay sati ni kila na thapa na buni rere lebu dundua mata na rongo ni bika sa takaba na COVID na maka na COVID ko nalilay sa sobra kimingo na bibak raw teki lebu na lili na COVID na ibola tabi tukunit ko kaya danan durutunga luda na yung onda ya nabi matilelebu sa tarapa minggo ya na pun sakadi bagi tigil kina ko dan rora we lamin nimbay me mari ke dan turanga oke dan sini raw bagan dua nin ro na lotu sendan ro na bin ro ni kau ko dan no mo ke de me bagan bulay kenda ya na pun kirube toro kin indon le sini matakan de ye kene ulutanga ti kongo sa saw ni balbala na mate ngo ke bakan na saraba ti ko sa saw ni balbala na mate ronga ta binaka na mate la ko ti kumingo ya kirube pamata na mate na COVID-19 ne mate ti ko kina na tamata Gaya okenda na numachi okenda na mate ko menda pakasangara na kiniwali. Okenda. Taundo ko minin non tambula pakayango. Se tabe pinakati me taka pikenda. Kiro na siya mandani tauraya matango reti ko na itabi. Kiro pinakati me baka na numi pikenda. Sa tukuna ba pinakatungan ni bolta buni saw ni bala na mate. Kaya mabal kaya pakain dua. Ato ba indo na tabi mate. Gaya siya ni wali rawa. Gaya ato na mate. Kaya ko risaw nga ni bala-balada. Nataro minta na baru torong abikin na matakali kuwa. Na ibala-balada daba. Duru may baka daba na ibala-balada. Tiko ba daba kita na ibala-balada. May liba ka matikin na kinomati. Kung ang menon dalisyon na matakan din day. May nabukikin na kinanaturanga. Balta na bunang go. Ngayon ni ko sabak ka sa lebutu na mati COVID-19. Sabak ka masaya luchisu. Sabak ka kada na mo kada no chisu makangan nimbulangango. Kadalay sulikatini. Dalay meke. Dalay lotu ni bisa tamu dalay cell group na tamu chokenda saya domingo na mate
Saba kami sa lebu to mati sandali tao to kendo mati. Turmen pa malua. O sa tapat kikiraw na biyosin da sabro takabra matakan ko kendo na lewi biti baka kino kemni na lubi biti barang to menebesi buru-buru. Dana rita madana katukunan ni bola tambu. Di sakeni sa ni bola dana mate. Kolon tiko kya. Iya sai soli walenga ni kalau nambula tamundu. Ena buku Yesus Kristo na nanda turanga. Nambula sabakan dewa taki mai be Yesus Kristo. Nangon turang Yesus Kristo sama itu kuni tiga kenapa ni nilarau kena nambula. Ye kebakan da sahabala bala daw ken dan da sana matin dinanga. Ye na taru runa taru bena ketemu na torang weekenda. E durme bakata bo bala bala da me bisu kenda. E ra bakata ba ni durme nangon turang Yesus Kristo me bakam bulai kenda. Baten due durme me bakam mati kenda. Due durme me bakam bulai kenda. Sakeni malam bala weekenda. Kada na sakeni wasen do birungo o COVID-19. O COVID-19 salah ko nga may biba ka matay. Kaya mabal kaya biba ka matay o COVID-19 kaya mabal o kenda da siya ni kilay kenda tiko ni tiko bikenda na ibalbalada. Kung ako minanarida na mata ka ni kuwa. Ni sa tiko bikenda balbalada sa kambiti kenda matin da sana mati. Yo kendo tu sangay-sangaw siya tayo na bunida membongot tabi kenda na sala ngon turong Yesus Kristo. Mendala ko na binro ni kau kuwa tu libing barabi tungo konda na numo kenda ni nada kinabi kenda ng bula. Rongo tabab naka. Nandradi kau isulian ng bula. Iyo kinandoni baka raw din bula bosa kinanaturanga. Siya nga ni direct man nandradi kau. Mendalin rutsyo ken me baka nakay rongo tagi tiko na madhaw bita sa awit tingo. Wikim din na lubebiti. Uni sarasarti unibisi bura-bura. Nabi doon na dhangi may na madhaw sa awit madhaw niya. Saka diba kitiko sa tukunitiko ni doon nandraw ni kau. Sa ato kinanabi bakang bulay may namati na COVID-19. Nandrani kau ko indo tuko bulingan ng barabi biki nda ibiti biki muni na lubibiti sar-sar tiko mai na nandrani kau tingo tuni tiko na bebe dundo nandrani kau ndo nagitoka ningay ngiri may super point mengay diwalo nandrani kau ko ndo dangi na binakatu nandrani kau ko ndo binakatu girala ko na matakan ni singa sa siyangan indo talandrani bebe ndo ebo gay sobe rekilan nandrani bebe ndo sobi resang ni kilanan ron bebendu. Kortu terada lan ron bebendu tung kituran ron butu. So sali terus ran ron indilo. So sali terus ran sotelan ron kau tungai kiar sana numa kita ngorong ko mebi pambulai. Sandu na kapal loloma. O kendo tu laku tenan ron bebendu go, kendo tu sali terada lan ron butu. Wa boso mata kita telenga, ngulu kita telenga. So embula so nganga. Sabar reta kana lebuni non tapakan nui dala, may napakan deo dala. Kena baka salah dala, eta kama na tamata dala. Rongo da babinaka, bawa rongo sar babinaka na leso na matanga ni kuwa. Anga tortu nan rani kau tugur, nan rani bebendo anga tu. Ya sangani meyanga kina rani sangani meyanga kina be mateso. Anga ke baka bosa kina nakalu. Ko men da buru kina na matanga ni kuwa. Yo, sember ni bosa nakalu. Sember sar ni bosa nakalu. Saliwa kita tu nan rani bebendo. Dan rusi kita nri bebendu lemuri man nri tabola sen nri tabungori anri butu lemuri man nri ndiro ochkeve sanando to bagana nano tiko kendo to nyokongo na wali na lenga nakando to ngula da tiko kendo to na lenga esini melenga nri bebendu esini melenga COVID-19 elenga tiko kendo to o kendo to bela kato chisu mendo tombula esini bela kato mendo tombula nri bebendu sendo to bambule kendo to na COVID o chisu bela kato iko patekeo mendo rumbula o ko elenga taki kendaru o setani sagimbona tanasana bi chisu ngedola banasana nri kau menda baka nama tekinan nri kau me salebo COVID me sota baten nri kau salelai na bosa ni kalo batake chisu Kristo o chisu bota chikango lakon telenuai o chisu bota chikango tarro na maten singa chisu bota chikango tarro na wai mitubang dua na dhangi me bagarong me rurmai tuda kinawa malai rai na matamboko rongo nan dindi bara tuda kina prelase bulo may na tamata sa tabuko na nideng samati sa chisu bata chingango durmo COVID-19 batike bebendu rube me kauti kenda tani buana tuni buana turanga sani rutabi me kiru kauti kem dalestale buana tuni buana turanga ni bosa ngayado kaya ukireken da menda barong pa bilang saren done lesoni da torna matakani kuwa sisang ni bisa unangon turang Yesus Kristo elebu na tamata sa mi bisa utakan nda bakasama menda sana numo kenda COVID-19 go kuni dulang go na 666 ando na kapak loloma
ke persik se tu tani saratunga na kawal ka sanga buni da me kakoni kilai se bagam bauti ne walin langa se kona ngonturang Yesus Kristo menda ngole kina be kake de tungo menda kuni luto man da be Yesus ke rubela kata menda luto man da be Yesus ngai muri na kake na kam tingo wambo sama tata weekend iskeli tin ko waluba bola itu ko pertani ba tingo na kene rongoda Behold, all the souls are mine. rongoda na katukuni ke na kalubi iskeli tuku na bire nongu tamata tuku na bire may biti he aloke de nongu sino na nabebendu sianga ni na talanga na COVID-19 sianga ni COVID-19 na yalo sianga ni na radikau na yalo he nongu na yalo tula tiko na kalubi iskeli tuku na bire nongu tamata may biti bura pe yir sabe ba mbauta na dangu nongu na yalo kede ulewa na yalo nambula kena mate koto ngalingangu usalewa na yalo kede nga rongoda. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Rongoda na katuna ni voltambu na yalo ni tama na yalo ni lubena nongu kede iyo na yalo nga sa bala da sana kene saunga na mati ngoi runa kandindui rongoda babinaka sara sa tukuna serang ke babinaka na kalubi iskeli tunu birta mata na yalo kede nongu ye ni sanduna yalo sa bala da sana mati nga kemba bal sa sengan yado kina lewani kelu nindo mati kemba bal senga ba ndir bela kata na kelu mendo mati mata ni nono kede na yalo iyo o bala da nga may biba ka matei ngona bono menda kilake na kena duindui o bala da nga e lako mai may biba ka matei ye na turanga nona tunga na yalo tudoko kene balen duna ka senga ni lawai kena kelu nindo na tamate ndingita ka me bala da nindo na tamate ndingita ka me bala da yesa nama ka nga mati ndagay bindu tay ta kapate kena mati sa lako mingo na COVID-19 ke sa lako me na COVID-19 me biba ka matei ken bambale seta ni na bala da taki ko mendelu enambita mandai ko ilu na bala da enambita biko ilu na bala da me sabi sugi ko to ko bala da ngila ko COVID-19 me giba ka matei ko ngona malu munde sanga tikuni redo kenda nindu nga yado nga ba na COVID-19 si sabi te mati sa didi besar nan rodikaw siya nga manda ni reidi ko yo ko ya siya nga manda ni liadi ko me tu manda ba ko mitoro nga o yo manda nongong bule sa sabati ko si siya nga anongong bule binakati ko si siya nga anongong bule na rongodi na kalu si siya nga nakaya siya nga binakatobuni da kenda minda dikebi kenda nakaya siya nga binakatobuni da minda liadi kenda nakaya siya binakatobuni da kenda minda bula menda dikebi kenda menda liadi kenda ya na bule na komiki ni ndoni tala no rongo lebu itu ko ni bola tambu indoni tala no ni ndona tui ke baka kau ma indoni tala no ni tui mem na babuli di weekenda na tui ko e bosanga e taka bwana kakeve e bosanga ba do roko na kakeve e bosanga e rongo di ko na non tamata na tui ke babale sindo na kai bobwa ke baka sa ota taka bango na tui do di ba me na buni bebendo tikule me suba point ke baka ndua tui kia se daba tui kia na lai konga me na buni bebendo e na be tolu se ba se lima na lori ni maten tu na didi ba kamai lai ko te me na bebendo ya ke baka sa ota taka na tui go na tui o esa kaya ko na tui me Jerusalem na tui Israel ndo na ngona ronga da babina kana kanga ya doa ke na bale tormanda ke baka ndabo tui no sori tui esa kaya ke tiko sara me suba point na buni bebendo e bida batana lori na bangal ka na lori di bikin an ran ko ya ni saban ni kino tu ese kaya me ko tamay ni nang bulokina batani sanda bo ko to ko ya nendabon ni mate ke na beso to ko boy singila to ko ya kesa ko me na buni bebendu sala ko mai sa may bosraki se sa may lose merani roke ng bulang kay ngunubo ko kasi roke ng bulang kaya baka indo tala na way tala tiko sarang baka may nandi na raw ni didibi ni saw tatak na tui balata tiko na nona baka nunu itu nga kinanra ni kau me walian na nona lenga yun na kaya siya ni kila tiko tui sa kaya me baka bulidi kenda o ko siya ni kila iko etiko right daray na natabayado karon ibingaw na tolosul karua rosul kalima Ia sa siya ni daka binakatali ko ese kaya me baka nakabinaka sa daka bikoya ada ko salia do biko ndo ni batangin dengan ni mate sambimbi bo na mate sa kilo ko ya sa siang nindo na ba no inu takatalo ko na mate sa ebida na kami na ready ken na tabay tiko lona matay ro da ba katun balta na lona
Ni sa bie lebu na elona. Matai ni ka. Nelo na sari bie lebu. Nelo na sari ndoka. Nelo na sa singi baka nui ni buana turanga. Nelo na sa baka nui ni teki koe ngoko mena nona yau. Mena nona thakataka. Mena nona tutu. Mena kaya tuwa. Mena kaya thabuto koe ndo rongothi. Kena bika kene thakabo koe. Sa bie lebu kine nelo na. Nangona sa bie lebu kine nelo na sa sianga ni bie kila talendu koe. Rongothi na kasaya dhubwa. Sa bie lebu nelo na rongothi. Kasaya dho kina be koe na dhunru. Saya dho me buana dhunru. Kibe ira talenga na chuta ke Jerusalem. Saya dho buana dhunru. Sa bie lebu nelo na sa sini bie wiliko koe. Nindo na kaluwe dhedhere. E dodonu me tiku buana mbula kena mate melewi koe. Koe barongo buana mate ni singa. Koe barongo buana dhangi kena udha. Kena bika mbule reina matamboko. Rondi ni bara tuda kena wamalai. Koe ndo na kaluwe koe tiku buana mbula. Sa sianga ni bie kila koe. Na buna na sa sini bie kila ni sa hadho mi buana ndale ni dhunru. Na bie lebu kena na sa nuiteki koe. Kena nona yau. Kena nona rongo kena nona tutu. Ngori na kaya hadho tiku bike dana ngonongo. Koe da sini revi kenda tiku kina. Rongo da. Ena ngauna koe sa tobi mati koe se kaya. Sa hadho buana tebi mati bimbi sara. Kasa baka raudhimba. Sa li hadho buana tiku dana batanga ndenge ni bula. Sa bobola kasari tiku me kautani kina nambula. Rongo da. Kasa lako mai wako Aisea na profita. Rongo da. Sa ngai tala na kalau. We Aisea na profita. Aisea. Lako manda. We tui esekaya. Lai tukuna monda buan dona nongi tuku. Sangi lako mena profita me ngusu ni bosa. We tui esekaya me tukunu buan na loma ni kalau. Me pakai no koe kota tuku mai na tuku ni loma ni kalau. Rongo da ngai bango na ka tukuna Aisea na lubi emosi na profita. Kasa kawa sa bosa baka ngoko choba. Right. Sa ndeo ni loma ni kalau esekaya. We esekaya o Aisea na profita. Sa ndeo ni loma ni kalau. Sa ndeo ni ngusu ni kalau. Rongo da sangi bango Aisea na profita. Sa bosa baka ngoko choba. Sa ndomo I choba ko we esekaya. Rongo da. Mo tatau manta be ira na nomu leo ni vale. Tatau. Sa baka mo na biu na buru-burango. Bata sari bibia lebu na lomu. O sa nui te kiko nga bateke na nomu yau. Sa dhunru na lamamu. O sa ndundok kaiko. Sa ndubina kata morokobi. Sa ndubina kata mabali lebui. Sa siya no vekila na kaloni tamamu. Rongo da binaka. Tatau be baka na isaw ni nomu ibalabala ni bibia lebu na lomu. Tatau berto lebu na nomu bale. Rongo da. Niko na mate nga kasiangan ni bula. Sa lako mingo Aisea na profita. Me sama yung nguso ni kalong bala tatiko na ibalabala ni bula ni tuya sa kaya. Sa bibia lebu. Sa rindong-ndok ka. Nanonoy bosa-bosa. Kinanonoy bagaraw. Sa ndok ka. Sa lako may bawa Aisea na profita. Tataw kinano mo matabubali. Sa bagaraw mo mati. Bato ko sa nga nibig kilaw ko na kalaw. Tau da ko so na bosa bimbi sa ro ko sa ayado kinubuan ng deli dunru. Rongoda sa ragada begitu ko na boltambu. Sangkay ngole kilalang ko kwese kaya. Sa rida mandana kale bungita ka na tuingo. Sa ando na ka ba diloloma. Nangono sa tau kinubuan tatau kinano matubali ko sa namate nga. O sa nasya nga tala nimbula. Sa ngusu ni kalo Aisea na profita sa mituguna sa lesu talo Aisea. Sa mituris ba nitutuk sa lesu talo Aisea na profita. No na lesu wananda ko Aisea na profita. Ndabo toko tu ese kaya kinano na ndabo ni tebi mati. Sa sira ni tudake. Sa sinira ni lako. Sa sira ni dola kada kaba. Ye na utona nga sa reilebu kinanandoka. Na utona raundabo batatinga kinandoka. Na elo na raundabo batanga kinabibia lebu. Nelo na siya nga ni biya baka malumutigi ko ya. Me kilo ko ni tiko induo ko lewa ng bulak na mati. Ko lewa na COVID-19. Ko ya baka rongo buwan na mati ni singa na dhangi na uda. E baka rongo kaya buwa. E siya nga ni kaway takatiko tuya siya kaya na ngaw na sa bimbiki no. Ay siya na profita. Rongo na kanga ito ko na naibolta mungo. Sangay ngole kilalanga. Dabo to ko na indamo kinamambali. No indamo no rumu. Sangay baka nama to ko kilalanga. Ko siya kaya kamasu be choba. Rongo na nangagan masungay bango tikina tolu. Kasa kaya au sama suti ke muni choba. Monina numa manta na nogu lako bole matamuni. Ene alon dina kene longu taudoko. Kina nogu dhaka binaka e matamuni. Rongo de bidana ka nangagan masuni ese kaya. Rongo tango. Au masuti ke muni choba. Monina numa manta na nogu lako bole matamuni. Ene alon dina kene longu taudoko. E ruana ka etukuni ke okoya. Na alon dina kene longu taudoko. E baka tu sai ko ese kaya na nandaw muriyetu na kalo. O kendo tau durme na COVID-19, pada baka kendo tau muriyetu ko na kalo na alon din na kinalawon na tau doko. Si onda baby mama, anda babang gitor ko sa tatandutin chikin ko andro di bebendo kinanrani butu.
sabarita kini runa kahai siang nindina kino kenda siang ni alondina siang ni alonda todo ko nangaraba na turanga koya beba madala takachukin kir beba madala takachukina sembera mina COVID-19 leder sertungo cisu ndangarabi kotu la ko mongo COVID-19 baka saya lo cisu saloringa buni bebendu wate kena buni butu nena salo senan rauna kada sahaba kan nuni kino kenda dan numati ko kenda ni nasilibi kenda nambula ye bidala tikena ka sami tu kono aisena profit bi tu esekaya anga kan masu ni tu esekaya sangari lalang sambimbe wasengo au masu tike muni coba muni nanuma manda nanangula ko boleh mata muni ronga tango masu cu ndona tamata biebe lebu indona tamata nailo na sianga ni ndonu bwana kelo sabisa ungo tu esekaya ronga tamata nalolo muni turanga elon dine kena longo tu doko Kena nongu dhaka binaka matamuni. Kena nongu dhaka binaka matamuni. Kasa tangi baka lebu ko esekaya. Landala ni nona batu tusana turanga. Wana turanga esekaya baka tusa chiko landala ni nona tangi. Ngoe tukune bol tambu. Na yalo sanda urara musu kambimbi borre na mata ni kelo. Na yalo sanda utangi na mata ni kelo. Sa taka basar tunga ngo tu esekaya. Sa tangi tiko ko na mata ni kelo. Tangi tiko laka bata tiko kena nona baka tutusa. Nona baka tusati ko koe bona turanga melomani ko mai nindau yalondina ndau dhaka dodonu sandau nguta tiko ngana turanga ye nangona me adabi ko kena tebi maten dona lenga ado tiko ba ambula nindok doka kena biebe le sabu ni tatao sakambi tiko to kino mate nangona sabatu tusa kino ko ya sangirongo dana daba ya do buango na kinisau sanga yado mai na bosi choba be ai sea kakaya oh da lako tiko esen satu kuno chini tuku sala ko sangi botu tusa esekaya salah ko tiko ai se sangi lesu tele mena bosini kelo be se nona lako tiko ya sangi kaya buana kelo mo lesu tale betu esekaya rongoda mo laki kaya be esekaya sa kaya ba kongo ko choba na kelo itebi tana nomu gase au sa rongoda na nomu masu right matai adha ba rongodi kina na masu ni tu esekaya rongoda ke lesu tele mende muri rongoda ko angka masu ni tu esekaya rongoda sakaya au masuti ke muni coba muni na numa mandana nongu lako boli matamuni ena yalondina kena longu todo ko kena nongu dhaka binaka matamuni kasa tangi bakal lebu ko esekaya sa tangi dina serangan ni bibutuni tangi dina serangan ni batu tu semeutona tangi dina serangan ni ndike bona nambulan ni avalan dina nga ni ndau biebe lebu ndau ndok ndau nuiti ki ko tunga nangalo sa hado kino mate mesamate gendike bi ko ngona le ni nona batu tusa lako batati ko kena nona tangi bakal ndomi lebu nona ngarati lalanga me baktu sati ko nona mbula ronga dana kasangi ya do buango ronga dana katina molako ikabe esekaya sa kaya bakao ngo ko coba na kalau tebi tena nomu gase au sarango dana nomu masu sandu na katale arongo di manda baka bana masu ne aisea ne esekaya o ko ngari lalanga ngai nona kagen mas kondari demiya nona batu tusa nona kire ne bibu soti ndau yalondina ronga dana sangi ronga dana kaitu na kalungo Raida kau na kuria na nomu ngauna membula yang baki tini kali matali. Right, au sarai na nawai ni matamu. Ronga katu na nebol tamu ngo. Au sarango na nomu masu, au sarai na nawai ni matamu runa kai tu na naklo. Na taro. O de tiko lomani rumu ya. O tu ese kaya nga. E da ba tu na nebol tamu. O ko ngar tu lalang sindo na kai tu kina. Right, na nona ba tu sa kenanga kan ba tu sa meutona. Ni sakira ng bula-bula na turanga ngay runa kay tugon na turanga ba matai au sarong na mo masu kaya ba bala na turanga tunga sana arida o buni bebendo bete kay COVID-19 na yawa sar may bua e tu sar tunga sana batoko tuno ka au sarong na mo masu ro karon ka nga ka tuna na turanga au sarida na kay rongo da kay redi runa ka sa tuni kinakalo au sarong da au sarida au sarong na mo masu batutusin na sa alumulum au sarida na matamu full stop soko ser nganggur soko nganggur nanti tumul melumu soko nganggur pun nanti lenga soko nganggur sa tatanu cindu cikina wani bebendu ni siang ni raida siang ni rongoda na nonta masuk kena nonta tangi na keluwe bena katawala na keluwe me raida na nomu waktu tusa me raida na nomu tangi na matana mata ni ko yalondina kamurendina na bosi ni keluwe rongoda na kangit kuna nebol tambut kina teraba Raida kau na kuria na nomu ngauna membula yang baki tini kali matali. Ando na tuku sa rongo binakan dina. Sesiangan sebisa una kalunggo. Go e bolai tunggo menta baka bulidi kino kenda baka bauta na turanga. Siangan ni bolai baka bitalia. Siangan talangan ni bebos na kalau bikiro no mataka ni ko me balom binaka takan dona temata. Elo maniko, elo maniau.
na bebendu wakina na COVID-19 runa da kabanga na ruda dak ia baka bola nga kiba kanda na rongo na kaira be bosikina na kalo be iko bete kiau ne talai ai sia mena profit be tu eskai rongo da ka tira teraba ia kau na baka mbula iko ke na korongo mai na linga itu ya Syria ia kau na baka rurunga na korongo sa baku ria tali kena turanga marre na banua marre na katudoko na kalo na buku na batu sai ko ya ia ongo na kena i baka ndina veiko mai bichova ni na dakaba ko chova ndo na kaongo sada buto ko koya ia sa kaya oti ko aisea mera kauta endua na imbuli lolo right na kalo sanga i bosa bi aisea sanga i bosa bango aisea dau kota mai ndo na imbuli lolo harida ngo na kaya bosa kina na kalo ni sabak tutu soti o tu ese kaya alolo e toka ngaya sana itu buli ngaya sana na balea harida mera kauta mai ndo na imbuli lolo kambotana kina na kasi kona mate tikubwa enanga imbula kina kokoya reda kena babalangi rongo da bango na kena babalangi for Isaiah had said let them take a lump of figs na lolo right yo and lay it for a plaster upon the boil membuluti kina na nambo and he shall recover reda manda na isau nimbula etonga bentura saro temetu na bultam nambula kena mate kotong ilingangu sabo sikina na kelu na buni lolo etunga ya sanga ni balengane ni tu esekaya o tu esekaya atarobi ko ele tunga na batutu se me basa sabate ko tomanda na ngona nga sabasa sabate ko kino tu esekaya sandolabi bua na buni lolo na ndoni lolo me membulu na mate me tinkali matalamba kino nambula sol tele bo tinkali matalamba ki na tinkali manamba ki kino na nambuli lolo ko me mbuli kino na nambo e baka buna na kalombal tino ko sa baka tutusa sa tangi sa rongodi sa reivi sa rongodi na batutusa sa reivi na wini matana ni sala ko din melona na baka tutusa rongodi na kagito na nakalo ay siya ko talaga man rin nilolongori me da ko wala nga babinaka me mbuluti kina matenembo buluti matenembo ko na mbuluti tingkali matal nambaki e siya nga sibisa una turanga e siya nga sibisa una noni bakarau e siya nga nibisa una itobo nimbula ko doon naman tapaka namate kinabuan na kalu sabi e bisa uteki kenda nga buru-buru bate na COVID-19 na lakamingo saba kami sa lebo COVID-19 sa lili nangon turang Jisu Kristo yan na Jisu Kristo ba tsingango e barong bo na dangi e barong bo na uda tu bando kinamate ni singa e daka talaga na lolo membulutan na mate mitingkali matal namba kinanonambula na tarbi kenda na lewibiti kena lubibiti o din derongodan darabi rongodin ni taltala kena na bekoto tumani tukutulasu ni 666 se membulutin na mate nimbo me komen na kau na be mate kede iyo eliu manda na batutusa sianga ni reni la kome ba dono na buni bebedo me ba mbuli kenda kenda manda de se bisu kitu ni balda toso manda vikenda rongoda ia saba ka mal mutagi ko ese kaya ena buku ni bebe lebu ni alona reda rabu kita ka se kaya wa mal mutagi ko ya ena buku ni bebe lebu ni alona ko koya ke ira na kai Jerusalemi lewe biti tu doko menta pa mal mutagi kenda mata ni kelo kasa senga kina ni adu kibe ira na dunru chova ena ngauna ia se kaya rongoda pa bina kasara katuna ni bola tambu ete tinongo ngone senga tutuba taratal me adalis minal binta mata ena pa lebu teki mena mate bunga ena sobra kimai sa sobra kimingo na COVID-19 ia sa ocher kita sabi ngule ta bokenda na AIDS na Ebola na swine flu na TB na cancer amati kita ngori tungo buru sinyali kaya balero sa nabusolo da wirtungango sa join tel me wirtungo COVID-19 e so tel ko dedere da kime COVID-19 ko na baluda na ngonda sa berni ra join chikumai mermiana ra ki buru-bura o kende to ndo to tuibi kende to nangari lalanga to na tangin din me utondo to loma kapatu sana ndo to balbalada me raivi kende to me ngodi kende to kina naklo kabakur na ndo to mbula ka kau menan rikau si kau menan tabanga sabi bena kata naklo me wal nilenga goda bibo sakit kongo mena bosi niklo kadi tiko na maten tu raba kadi ba tiko na maten tu lebu mbeka bosa lebu mbeka donga yongo na bosi niklo sa kadi taltinga naklo o kenda naklo kadi mendalia dikenda mandilo kenda dan di kebi kenda mando kenda benda torna dap kalau dan di kebi kenda andu dua sera mando kenda ni buni nonda lenga tiko kenda o kenda nga sangan mai buni bebendu se COVID-19 se ndo tel na kamena taundaku ni bosi niklo
o kenda ngandalenga sabe bos kina kalum dari kenda tumantango tos chumi kenda nambula ni baka tutusa na baka tutusa kau meke ndoni talanoa e bolatu ko madu marikulu kechoni artu ba madala takati kena ngone turang Yesus Kristo ko ndone na matani kalo na ibara ni baka tutusa bada ba ko don menda takabo kenda e kau meke ndoni talanongo ronga dari talanongo e leo ruona tamata e raulako dhake kina pali soro me masu endua na farisi kandua kandau kumuna na ibaka daba endo kumuna daba kembaba kena faris kendo kumuna daba faris ndo bando ni retunga faris ndo labeti revero kobi bendo kai bendam bitu dake we kan tal ni bunau rebe dertu endo kumuna daba kembaba ndo kan nda tinga ena taratal cunga sila me uliti bando mutako kendo kumuna daba ronga satu na farisi ka masu bagai koya baka ungo ronga ngaga ni masu ni ko faris ko bando ni ko tu bango no ngaga ni masu nakalou au baka moli beiko right na ngaga ni bose tabuta ni sa sinilo manana ndokondokana be lebu na be reide ne be roko me bakata kana tuye sekeya araida me bakata tuye sekeya nona ndokondokana nona be reide nona bando ni kutu nona daga kambeka bakata kino ke debiti no mu daga kambeka o sabo tu sekina bada no mu daga kambeka sa ndokondokataka no mu daga kambeka sa mbede kina ndram bolo manda kina libine le koroti no meseni bale no mu daga kambeka sa ndo tuku niko kina be tamata no mu daga kambeka se kemi rombeka ni ka tubiko iku sa ulom bolete kina bita mateso sa tuku tingo iku no iku ngana kakebe saliado ka na lomo ni ballo tunduli lotu kina lomo ni ballo to gebeli lotu sabatu go no mo batutu sinelo mo kina viebele kina ndok sa ndo nduku sabatu go satu na faris kama sumakango nakalo roda na bosa nakalo komotika au baka moli beiko reda bosa banga takato faris go nandok kango na kaya do tiku bikin debiti ngon ni kuwa o baka moli beiko roda ni usa senga ni bakata kira na tamateso aida mateni ka tunto ko matutu mateko tu wirin tamata ya nandok kaya ya na belebu ya na ya usa tuwa na rong satu wa na rere satu wa na kambia sa sinebwa satu no ko ba moli beiko bosa ko banga takato ko iko e banga takatiko ko na bosongo aga kina karutuno ko ni sa senga ni bakata kira na tamata ko matutu mateko tu kira tamata roda ni daula ko na bos ni kelo kenda rongo tu bos ni kelo simbertal toko kenda message go sinongu message go ni kato ka sana o ko serando ka kasitiko ko serando bimbu to ko tiko ya kada ka bacur tamatan to ka ko ya siang ni ndo na mata ni kelo no bulan batutusa rada ka tuno ko siba katiko teleso ya ndo tubi ke dalam lotu la ko na message ko tonton mata o kenda dusi tal tonton ko ni kaya message baka me bata tal tubi kenda ngora lotu ngona matentu e siang ni nom se sing nomu ko ka sa sibi rongo de yeli roda ka tuno voltambo ni usa senga ni bakata kira na tamateso era sandau kobe matai bango ko ya tamatan to kango eu si bakata kira ngo turanga ora ko du kobe sa kakasital to ko ya ergo erendo mutako ngo kakasi ta katungo irongo to tiko na kini so me bono turanga ngora era sandau mutako lo reda era sandau mutako era sandau rongoda era sandau ya lewa reda ken membale aka ketengo eda kapa chingo ko ya arida eda kapa chingo ko rongoda se bakata ki kongo na kumuna ne bakata go watu to ko kanga to sana a message go ni kanga tungo sini nongu moto kango do mutako do elewa do kakedi o ko esenga rongoda kanga tukuna rongoda au sa lolo baka ruwa na be wiki reda tunto ko me daba me bulai adaba tuno kino ko melol boro na lebni no ndok sa sinai nelo ndok sa sinai nelo nada sa sengni kilato ko na kai tu endo don meda ka na mateni kelo rongoda au sa sulia ne katini ni kake denga au sa rawata ai sali tuno ko sulia ne katini baka mendok kata katu kaka katu lo menlo tuno ngel kuwa ako bi jada wiriti ko rongoda asa tu baka ya ko ka kumuna ne baka ene karua o ko rongoda no nanga ni masungo o ko endo mutako o ko tamata bola da o ko ba dor tunan rakini bule siang ni kilandon tamata e kilati ko ngoko ya rongo no nanga ni masong ngi bango ko rongo katuna voltamgo asa tu baka ya ko ka sa kumune baka da asa siang ni biata ki kilo malanya matai sari tiko rarama serau dedere langi sari na tiko bakalu sa sini biro kina nonan rakini bulo ko ya o kana numan tu yesekaya ko sanggarang ilalanga sama tutu sarai dana turang ngo o ko sa siang mandangan ni redake na serau ni kelo
na tiku-tiku tamu ni kalau nona ba roko-roko takana turanga nona reda tuna turanga ni deder ngai sabsaba ngai rido ko bata nona ni bakaro nimbula ni ndukun kali asa baka madala ta kitu mandi ke sa tuna ni volta bubango asa senga ni bietada ki kilo malangi sa senga ni ramandanga ni rida ke na lebu ni nona manduala kana nona mbula ni balbalda ia satavia na lama serena kakaya satavia tunga ko na lama serena na nona bibu tuni kena nona lama molmalumu kena nona na baka tusay ko na mata ni kalau rongo da kaya ngai tukuno ko yango kemuni etike busoro ko na bosungo kemni yo ko na farisi ndok ka bibe lebu ya tike bu iko ya na lebu ndok ka mata ni ko ya na lotu no ni ko pasar tungango na nonda loto kenda na lebu ndok ka ni kasa ndarawata kasa tumbe kana mbange sa tumbe kana promote kimbe kana mitutu si umbeka sio ndombe kana minister si ndombe kana tutu dedere sa ali ya kini bi ko na bulan ndok ka o sa ngule na bakinoi ko na nomu na elomu mo batu seko bana turanga rongoda na kangai tuno ko yango kakaya kemuni na kalu yeroda katuno farisi au ba mol veiko reda nandok kaya be kenda na lewe biti ke teki bu me be kemundu na be litaki me ado sarabi ko en rabu serera ngona kanda do minda takaba esanga ndo bi bala mo binaka takina tamata ke o tala so tirera ko minister so prime minister so president de biti au sabe ngusuni kolobiko ke o bela kata mengalalo biti data kaba kevengo esanga ndo bi kenda ngalala mikina au sabe boso sabe ngusuni kolobikenda ene sanga ndo kena rokobi ene sanga ndo tala ndo kai bikende biti ene sanga tala ni rokobi ndo ke tutu de dere se lolo bira e donga na rokobi ni bela kata na turanga me raida na tangi ni weni matamu kena rongo na ngusumu me na baktutusa so ko nga na wali lenga sana sanga ndabi busak tanga kina bakang balabu sabi busak nga bakang dono sanga ni bibusak ngo baka politiki ngona bibusak ni maten tunikolo ngona kasa raida me na turanga sayata tiko kende biti sayata tiko na bulan ni baka tulewa na lomo ni matubu bale sayata na tama kena tina sarbet dingi ta kambe kaso ding tu manta bakan dua poka kino kem do na maten itu na lilu ni maten tu kem do na toni bisanga ena sanga nindo na ngalalamai merongodi na namu tekin duru baka tutusan do do bana klo merongodi na klo mereda na namu tangi ngo na gebisu ta kana ponobiti kenda na numbe ko kenda ni wali langa na labo wali langa na covid-19 e sanga ni wali langa na labo sanga ni wali langa na covid-19 na lenga seranga o iko nga batikiyaw daru sari bibi le bundong doka daru gay sanga ni tagi mata ni kilo men daru sobra ka kina nelon daru mer ni biso teki Jerusalemi ka biso teki biti telangan na kilo waka mo tabi kenda da sabi bo saki mandanga bakang donu baten sari le bumbe kana non doka bibi le bumbe kana lomo ni mata bubale kemuni be kana tambongon ni bir tama kina tina wakin be kana toni bisanga wakamba kana matin tu so denga bibi le buna matin kilo na tekin duru keda na yote tiningongo ngone wali nilenga selnya ni wali nilenga na labo sani wali talanga nilenga na covid-19 na wali nilenga kendaru mindaru tekinduru me bakata kana tu esekaya me bakata kiru na bakatu tusu tu lomo ni balnut ronga na tabe tu kuna ni voltam kemuni na kalau lomani au mai ko yau na tamate bala da go seranga na masungan tamate dua mendalomani mana mata ni kalau da kirebon turanga melomani kenda na dalani nonda mabatu tusa kena nonda tangi tamate dua seranga tanya na mata ni kalau mata na kalau rida ko iruna kabesi kintu esekaya ronga katuno ko bitu esekaya au sarongoda na nomu masu au sarreda na wai ni matamu ken mambale raida e rongoda tu na turanga wada ba kende biti tana be tomana te nonda bibi lebu me lebu tel menalenga au sangan bakang bauta sabe bosa na kalau bikenda sabe bakang donu ta kana ilago lakon dalako tikine te tiningonongo toman tikine bikenda rongoda au sakabe ke mundo sala ko sombu kina no right sangi lako me ne kene sau ni masu mai buana kalau me bakana kai tu no ko bi aisen profit lesu telebes kaya lesu tele tu kuno boy na sul tele boy tingkali manambaki ko tamina lolo bulu tekina na ambo ena bisu ta ko no mani iskaya batike Jerusalemi o na bulan na panu talanga right na sau ni masu gitu ni kena ngonturong Yesus Kristo au sakabe ke mundo ngo sa sau mana kalau na sau ni masu non rona le roya salah ko sobu kina nono bale na tamatongo ka sabakan donui yo ko kwa kando sa sianga ko na farisi bata ni bandoni ko tunele nondo ndo kana sa ni rongo donan masu sanado nga bona mate yo kena karuan na tamate bablu da batu se ko bondo donu sa rongo donan masu na sireki mena mate ngome runa ka
me baka kala ko bitu sige ya saba ka malum ti ko koya ndu saba ka lebu koya yo ko saba ka malum ti koya ena baka lebu wa moto sama tata chiku weekenda toso na ibala da rongo da manda na ka sabe bosa kina na klu na ibala da ko ba dorotiko o ba dorotiko yau sanga ni ka tobun da men dor batu sekendar dor didi mga budi bibentu dor didi batale lebu tel naka siang ni bibini na numana kalo ni sibira kato setan me mendala numana kalo mendala le weekenda ye kiru sa ngusu ni kalo matani ko dan dikke weekenda mando kenda andu dua lilu ni mata bubale na vi koro na vi tiko kenda na tamatan da tuni tuni ndolotu sapa kay elo chisu sa lebu da kena covid-19 esenga na dangi se barrongo tunga bichisu matani singa se barrongo tunga bichisu na kalo se barrongo tunga bichisu na matamboko na dindi bara na wamalai se barrongo tunga na bichisu ya do telanga be covid-19 kena bebendu rau se barrongo ruronga bichisu na kando ndonga sani kilo kenda menda tangi menda bakatu se kenda bichisu ko rasibira kata chiko setene bunida ko sa bosse kina na kalubi kenda matagani kuwa sa bosse sarna bikke mundo na tu liuta katika na matentu me ada sarbi ko mol musara sabe bosse kenda bikke na kalu tamaten dua ngari lalanga tangi bakatu tusa ena rongoti ko na kalu yongo menda merido kenda na dhaba na buni lenga kwa lenga kino eskeya kwa sanga ni bakandoni kina na tamata butu nyau balatena bala da baka sini tiko kina ngo sabe bosse kina ni balda matagal balda badaba ni saba kata kilai melo malangi na dunru ni kalau kina nonra ibala da kedenga kina nonra taun do tamat saya do saranga ngo weekend saba kata kilai mi na dunru ni kalau mena bi mate kedengo saba kata kilai mena dunru ni kalau matana nonda ibala da ye na bala da ba kina nonda taun do donu na mate ni kalau rongoda era sa taro bana ibaka bubulintina ena ibaka bubuli taun do donu iyo ni sa rai na ken ramali wana kani kalau sa kilai rawa ni sa pakarita ka be ira na kalau ni sa kuna na be kani kalau e bunitu ya nona kau wa tau mundu ke nona tuba kalau ni sa kilai yoti e na be ka sambuli mai na ngau na sambuli kina ko burubura o koya ngo sa senga kina na nona lumbali ronga dai runa kai tu ni kene bol tambu na nona kau ko tau mundu na senga ni tarobi ke mabale ke pakai baroto ko na maten singa e na barongo tinga na maten singa ke baroto ko na dangi na barongo tinga na dangi sa baroto ko na ua na barongo tinga na ua bata nona kau ko e tau mundu ke na nona tuba kalau ni sakileo tine bika sambuli mena mateni ngona ni binaka ke tino ka ke mena ngona sambuli kine ko burubura o koyongo sa senga kina na nona yulumbale nya binaka tino ka ke o kenda ngai baka buna baka lebu na dhani nonda bula bata na balbol da bata wano kenda weekenda balbol da se da bata na weekenda toso iyo ni rasa kilati kuna kalau ngo kona lenga lebu weekenda bitingo o kenda kilati kuna kalau na kalau ne parama kalau ne sake kalau ne chekope ko sama ilete mata se kona ngone turang Yesus Kristo kenda kilaba na katuni kalau ngone parama se chekope ko ilete mata ngone turang Yesus Kristo o ko yang na kalau wala ko mendelen wai ko mila ko mendelen wai ko barro bona kakede o kenda kilatiko ya o kenda kilatiko ya dhaba gitu na nibol tambu era sa siang ni baka roko taka meba kasa kalau na dhaba na bulan da simba roko taka kinen satu na kalau sa sinti ko bal tarlinga to tarbale satu na kalau misuli biran dum balo ma kinel binel to sile bini taltala satu kun menda tiko malu menda ni bilomani da tarlala da biba kai sini da bosom sata da mateni da marwana da bin rakini bulo kita ni bal dalam bulan bin buto kodi kede e bosi kinango nakalo ni koengo da di setani me baka duruma weekenda menda baka bal data kini bal bulo kede da ni ngono gi adami kino covid-19 kede sasingala tap tapi wali lenga baltar dapa o kenda na lenga o kenda me wali na lenga dapa na lenga kita gor sa ni ba roro tak me baka nakalo si baka binaka iyo ya sa liele mai na non na numa matai ni kaya da weekend sa liele non da bala numa saya ta mai non da baka tulewa saya da butuko der batang din bulo kenda saya ta tiko so sa ka di baka tiko adula ko ni dula matogora 666 sabar tekin sa liele tiko non da numa batin da saya lima yang mata ni kalau saya da me sambaya na leoni ora na tamatebiti na leoni bonebiti bate buti ko may weekend na buluta ka na boss ni kalau no kenda sini ba do luta ka me ba na numibira ngona malmalu me bena katana kalau me bagador iya sa liele may na nonra na numa asam buto may na lonra sa sisewa rona ka na baka sama na numa sa liele may na baktulewa
sa buto-buto menelon ra kema sa siang ni baka tulo wando don metuguni na kanji na kena kadodon sa seseo tiko sa butu sabata tiko kenda na sala dodon sa matamboko tiko kenda pakayalo da sa singkila tiko kenda na kamedaka ngila ko mo covid-19 ngo o kenda saya babala bakalebu sa lele menodon numa da sa didi bandron di bebendu ngo sa lele menodon numa sa butu-buto nelon ra sa didi menodon di bebendu sa le teorital menodon butu kena ndilo etunga bakando dolo chisu kawara kitu esekaya tu esekaya au sarida na weni matamu au sarongo do mu masu batutusa sambiu tu na kalau ko bambule tu esekaya kada sa didi basarokenda nan ro bebendu baltere daba setani saba do dibira kata mendan dambe menda batu sekenda ngona kasi bira kata setani rongoda nirasa kaitiko ersa buku rongoda na batutusa na farisi turanga undo lolo baka rua undo sole katini usi baka te kotu sengo orango do lewa orango kaketengo ngoringa katuni cingo nirsakati ko sabuku anon rabaro ni buku rabatu tu setuki nan del bele bukin ndok ndoka yer sengal tinikila anon rabatu tu se lile to na matani kelo abatu tu sabuku ndondo ne tu esekaya batake na kona tamando kumuni badar daba sang tada ke tukuna ngasarangan na tabanga tiloman elomana rongoda nirsakati ko ersa buku ersa lilia mai arsa baka sosomita kana serau ni kalau sa senga ni materawa ena mata kau me baka na tamata sara mate wale kina manu buka kina manu ya baiba kina bika sa mate mai na manu buka sa mate mai na manu ya baiba sa mate mai na manu ni talasa ni benua sa mate ke na buku ni daba rongodongo listale arasa baka sosomita kana serau ni kalau sa senga ni materawa sarida kema balindo ni visa usada kango endo ni visa umesa so somita ki ko tarro na matani singa ko bosanga ruru na dangi ko bosanga reina matamboko rongon di dibartu da kinawa malai sile mai na wali ni mate ke denga sa siang ni rongo di sabo so somita itale sabo so somita ke na daba rongo da binaka tukun mikun sul vital tala endo sul bini tal tala tukun sinti ko kalau baltar na linga endala ko baltar na linga senda ba dun riongo ke na kalau senda ke bakal lebu takabi ke na ni balbalda harida rasaba susomita kana sero ni kalau sa siang ni materawa ena mata kau me bakana tamata rasa mate wale manu kena kaki dengan sangga sina del benua o ko sambiu tira kina na kalau sarida na kayado roda na katuna na kalau biasa aisea lako bi itu esekaya lituru ba misata tau kina na matubal kema sambiti ko na kalau sambiti ko ya ada betul na nebol tambu wasino ko pola sambiti ra kina na kalau medaba merangkel ngelewa enan tuntomu ni alonra kemba bala kaba ka sisila ke de mersaba ka dor sandola ka ni merba ka dor pada bukin debiti pada bala kaba sisila saba dor tungo dagi ado ngami ngone ni marubango ngon terala sam nam terala baka sisila enam mate ni kelo na kaba sisila kita ngako sindo don meta kaba don tamata garaba na kelo iyan inda sa meke enda baka sisila non dai baka ron bulo bosu sada viwalida bimbo tokodi topo baka sisila kede e sanga tuni kilo ke dango reba tawani kenda tiko setani saya domingo nangau no misala mo kino mate misame kilaim teki ko boti ko bador tiko babulda iko gidi betalan ro bebendu sanga mande no liadi ko mo tangina mate ni kelo mo baka tusano mi balbalin bula e ana bulo ko turki mo tamu sambitira na kelo mate non rival balin bula sa baka sisile mate ni kelo mer sangele on do domne lonra mer baka belbelata ka kina na ngon ra baka ira ke mambale er sa baka yang ataka tu ngon ra me sa mandra li tu ni balbalada ersa baka takto nengon ra me baka sisila taki kina na balbalda me sakada sa rerida na matani kelo yen ya domingo na matengo na covid-19 sa bela to ke de matani kelo sa baka sisila to ke de matani kelo mani balbalda da bador tu na singa na noa singa na ro saoti mada saoti bula saoti ende sen kila na balbalda da bador saoti sa tawa tu yelo menyangonta la como mate sa reda tu na balbalda to ngonda sana kambiti kenda bara roma te batai balbalda ngora batara setani me batau ni kenda me rumi bioka ni batake na covid-19 kena mate TB kena AIDS HIV kena swine flu kena mate kenda sara sobra kimingo sanga bunida me bioka ni bete kenda me baka mate kenda bat sambiti kenda na kalau na bukun nandai balbalda ia ersa baka sosomitaka na ibaka bubulin din ni kalau right sanga imbiu mai na ibaka bubulin din ni kalau ngai tukun rongoda kako ni dokula korbal satarali sa sinti kino na kalau rama gitu na rital tala tutu tarabenut rama tu na volta mo Yesus Kristus do so libi ndam ndamua wala manda kenel binali simbar rital tala do so libi kimami na lenga kedengo konda sami rabuti kende tu sa kende tingo ni somnindawa rama katu na volta mo er sa boy so somita kana babu bulindi na nikelo
Enaka sala suale. La suale tunga. Sarita. Iyo. Arsa soro ki nakangarab na kasambuli kasenga ko kwa Sabo sambulia. susomitaki. Sa susomitaki. Sabang garabital chukoni taltala. Sang garabital chukoni taltala. Sa sini garabital ndoni bimbuli. Rongoda. O kwa sa nona na bakaro ko. Ko ndonu me rokobi. Ko ndonu me ndokai. Ko ndonu me bosa binakataki. Ko nga taroba na matani singa barong bua. Na dhange barong bua. Bo barong talabunga na mate kobi sukitiwe sekaitu. Cingkali matalamba kibitiwe sekaya. Era barong kede. Kembambalo COVID-19 go biti ndonu me barong. O kenda nganda lenga tiko. Kenda nganda dala tiko. Mata daba. Sabango le ne barong berenta mata wala ngasala ko tungusuna dengan bula. Gona puni lenga le bundo rongoda. O kwa sambuti ira kina nakalo mera muria na ndomo pa sisila. Go, ko sambiti kenda kina nakalo da sange muria tungo kenda ndondo dongo kenda. Sali dun ruci mi goran ran bebendu. Sali kome na wengo, sali kome mengo. Bata na baka sisila ni bala ni bulan da bador chiko rongoda. Ni rasa baka susomita ka koira na non rai lewan. Saya domingo dere batanga de telim bula baka sisila biti. Sabang susomita kira na non rai lewan na bala salesi endo tentele sa senga ni lesi rongoda. Saba katal nga kina koir na tangane ni rasambiu tanay bala sale si bati kene lewa. Dodon me biuti ni dona tangane kene dona lewa. Saya to matande biti ngolo ngo sada roda. Sa wang kana non rabindo mo ni bakaira. Sa wang kana non rabi moko ba tangane. Sa wang kana non rabi moko ba lewa. Sa rei me baka sisila mate ni kelo. Nakara da kabati ko biti ngono ni kuwa. Na bala keden bula ba silango. Era singkilango rinda kini setani me baka tawani ko rawo mo sinetu ngai talame na COVID-19. Talame na COVID-19 na biyo kani binaksarto kene bolda sa sinira tubiko. Patikiyaw. Kede to sangay na numo kede to minto di ba na bebendu. Me 5 bulan na yang to. E sir 5 bulan na yang to na bebendu. E 5 bulan na yang to minto to tangi ka pakatutusan na mate niklo na kalungi ko to menay walilenga. Rongoda. Arsa kita ka koir na tangane nakabela sar keir na tangane. Asayado kina be ira na sound don ni non rata kata. Kaya mabal ke sabi tini ba tangan ni biti tini ba kay lewa bimbo to kodi kabat sila nama kanga na kena sodo don kila kami na COVID-19 mo sama tikina sa isaungan ni nomi bala mate volta mutun sa isaun ni bal da na mati. Kaya mabal kila kami na COVID-19 ba mate ko sa ken mabal ko sa isaungan ni bala. Irongo na ba binaka. Nakalo sila tukun na chance be ko mate ke unang serangango. Rongo na chance ko kadi ba kitikon ko na turanga. Weekend rongo toso. Ia ni rasa siang ni bina kata merah kilati kuna kalau sambil tira kena na kalau merah lom pakatani. Kalau mau pakatani kena ngai tukune ni tuku kena sada tatal tukumai. Ngai tuku na lom manda sada. Na lom manda satu sianga go. Kango sianga ibol tamu satu tu sambil tira na kalau. Kena ba kyong bosa takango kena mabala sambil tira na kalau. Merah kita kana be kai siang ni kili. Kena mabala sa solibi kuna ngalala. Nakaba kasi sila. Bato ni sa sini berongo tara bosa ni kalau rongoda. Merah sina ya nakake dengan eda. Oh, katuna ni bola tamu sina sini bi mama. Sa sina sa full serenga. Merah sina ya nakake dengan eda. Sar sina yo nakada. Kema berkenge sina yo kuno mula kada. Sar rosar bi COVID-19 men rumi biokani. Rongoda. Ena yalo da. Ena ndau kodo. Ena ndau be bakada dani. Merah sina ya nabubu. Ena lamba. Ena bileti. Ena ndau be bakai sini. Ena yalo dunru. Merah ndau baka solo kakan. Na numati ko nambule tu sekaya. Ngona kake dala ko dulu mutu sekaya. Na numati ko kende biti nangon serangango. Kende sala ko dulu mutu ko ndonan rakin bula. Sabo sikina kalunggo buni nondal lengatiko. Merah ndau kakase. Merah ndau data na kalau terala lebu, maru lebu, karba lebu, ngiran kita terala. Rongotango. Merah bos lebu, merah bia lebu, merah ndau ndok kaira, merah ndau baka puna nada, merah ndau talain rendre kibeira na non rakase. Saya besar tabangone, matin dole na tabangone, balta apa? Bia lebu na non rakase. Ni non rakalun deli buru-burungo. Merah sengan ya lamatua buku bikin da mende kilo kenda. Ya umutagi bona kalau kun ko teman-teman rin bebendu. Murongo teman tarta bebe bena kati bi uta muda kaba. Mu ya lamatua manda. Sa sengan ya lamatua. Merah ya kalau stale. Dinau sengan so munum dinau. Karsa za be wakani. Sabi bata tani babi okani sa sengan ni region dum bolam de kenel binel. Ko tunan da seni bale. Era sengan ya lolo. Sa sengan ya lolo mesel na berasa. Do mikir berasa sol berasa. Kir masima sol masima. Sa sengan non tani banila ko may bago sa song toltok na bale. Ia ni rasa kilati ko na lewani kalau. Enda kilati ko na lewani kalau ndo don metau na lewan don kira kira bal don buana tamata don kira tamata dala. Ni san don me mati ko ira sa kita. Don me mati sa kita ka tini bala balango. Ersa siang ni kita ka wala nga ko ira. Ersa ni kita ka wala tinga. Ersa ndau bina katira talanga ersa ndau kita. Birds of same feather flock together.
Kenda sabi na kata minda tiko malu itera ngando kakasi minda kakasi bata pimbu to kodi da ngunu ndo matene minda tiko bata tinga minda lako patike dengan yeli bosa tiko na kelo sabi bosa be kenda biti rongoda. For we hear that there are some which walk among you disorderly. Bola cuma biar reda selene ko Paula salah ko Paula sambita na tuku salah ko sagili rongoda telo ko ya ngai bati ngono ngangani bosa Paula na bola lesi chiko ko rongoda ko ya. For we hear that there are some which walk among you disorderly, walking not at all, but are busybodies. Sekarang ni daka, sekarang ni dona kata me buketi kono matu bale busybodies nga. Ko nga kata tungo busybodies. Nda busybody ul tingo kenda. Nakani ndu nakambali tindua dali sisi chikino kenda. Iya do mena matengo no COVID-19 sa no way out o kenda. Sa nda senga tunikila na taba menda takaba. E butu ko may matakeda sa vasiniti kenda na ibalbala keda ni bulo ko bos kinango nakalo. Ni buni nonda tulenga ngo. Na buni lenga ni tuye sekaya ngo. Nakakeda takabuto ko ngai lako tubatkana nandali biebe lebu. Sa bakakena ta farisia o baka moli beiko. Siya ni bakami baka malumul ternelo na meron ko na kalo o kemri na kalo si kalo tinga siya baka dua. Baka tabo kende biti. Baka tabo nandan di kebi kendo kenda. Da sa di ba tunan radikau. Da sa di ba saya tata nonda na numa. Da sa ngole ba talabin rakin buleso. Da siya ni na numa kenda o kenda bata ki kenda seranga buni lenga. Kenda seranga menda tekin duru menda baka mata lalang da tata ki da kirebo na kalo na nona ya loloma menda tange mata ni kalo menda baka tu se kenda du manda ena baka bulan na banua bambule se kaya bambule cirsilemi ena mbulo na tamata do biti na mbulo talanga na banua pambut sama ta weekend baru tim tiga weekend. And with they learn to be idle, wandering about from house to house. House to house bale vi bale dur bale ani mereka tadi tuku da. And not only idle, but toddlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. Oleh dur makan bale mata bale so ni tuku ko sangan ni don me kau lamun mata bale don me kau ni tuku na kami tabi kina mata bale rakota tal ni tuku ni kakasi ni biba kata tani salim basura kata kina mata bale COVID-19 salim dur no COVID-19 ba sa tikur ra kami kina bal da ko ba dur mata balemu wadur mo dobemu wadur mo nganemu wadur mo nakatutuku ni kakasi sing wadur mo na tuku ni mula wadur mo tal tuku ni kakasi kay mura no COVID-19 sana le tikonde lamun ni mata bale COVID-19 ba sa tikur kina nada. Ia sabo tu nadaka ni topo bakayango kasaba kaongo. Right. Saba ka butu ibi kenda nadaka kasaba sini roda. Bango kena patu bata. Kyo batawan ndo nan ramu basa bulan galo ni lala tu tarando na bokete watan na nawai. Kyo batawan na nawai na sinay kina nawai. Ena baka taw na kay sinay kina manakambiti ni kyo wai sabsaba. Ena sabsaba na lomun ramu. Kyo wai nduka ena nduka na lomun ramu. Right. Roda ka turul tamu sabo tu nadaka kan topo yang sa sinay. Sa sinay mo kenda. Sabango na kini barita sa sinay ngon roda. Antau bimbuta kodi. Kyo ndaw bimbuta kodi sa sinay kuni balbal da. Nandau ndara. Ndara. Na ibala taw sabsaba. Kaya mabalit, bala taw sabsaba kita baka ote patangan, baka ote leo na, baka sisila kita kanin bulo ko kiloy ko, dabadoroti ko yo. Nandau ngaro-ngaro. Daw ngaro-ngaro. Nandau soro kinabi matakau. Nandau zakay saw-saw. Nandau bay zati. Nandau bay leti. Nabay ngati. Nandau zunru-zunru. Nandau bay mba. Nabay say baka bura-bura. Nabay say nilotu. Reda ka katunjuk ko pola, nabay say nilotu, bata ba? Song-song lutu ko rubi bala kina song-song lutu ya. Song-song lutu ya kina song-song lutu ya. Bosa chiko polo, beto ka buno taka matentu. Matentu sila di dong talakendua. Matentu na tuntung apa don. Sindo rubi leti. Bileti nga lotu. Bileti ka baka bura-bura, ronga ba? Nandau bubu. Nandau mateni. Nandau maraw baka liya-liya. Maraw baka liya-liya. Kaya David, singgiri nga doang giri-giri bango. Kora nga sisara nga sa doon may baritek binakanabanwa. Kalau beto ko ramusu to koira. Ya domingo no COVID-19 matanda gi wali-sulis ko matanda gi bangarawan nilenga. Baka nanumamanda na namutara latiko. Wana numamanda na mumaraw baka liletiko. Wana numamanda na mundaw ngarang-ngarada. Baka nanumamanda na mubiyotin baka tangan biyotin baka lewa. Baka nanumamanda na mutobo kasi silindaw kakasi. Baka nanumamanda ni sala ko COVID-19 may ngangiraki ko sa tu na tuye sa kaya kinanono baka tutusa bandoni kinamata ni kalo. Sabi boss kinanakalo be iko matikiyaw. Nakakede iko na kabo sa sinay tu kinanara. Gongon nga na patutusa. Gongon nga ni tangi. Nasira talenda kota menda malumulumu. May babi nakatak sabi boss na kalo. Ngo sangon na patutusa sangon na ni tangi. Ena baka mula na tuye baka mula talaga na banua. Kaya nabi ka saba ka kina, abe ka ongo au sa tukuna be ke mundou, meba ka au sa tukuna makao talanga, ni na siyang ni rawatan ng mata ni tuni kaloko, ira sa kita ka nabi ka. Wala taba ng bulata mundo. Wala taba ng bulata mundo. Kaya baka aoy ko, itiko na iwasi-wasi ni kakede, bosa kinanata na kalubi kaya na mata ni kuwa,
ngula tapa na bulu tamu tu bati tapa ngona ruang na benua ayeli ngan ran buka ngang ayeli kena partisipan oborta na kalu yen dula kabinaka ke osaba kandali ngam morongo dari tukungo ngona na mu chance mo tekin duru o baka tutusa o tangi na matini kalu nang itu na mena kalu na kamata kaba rongoda boko dini babulda baru chini weekenda rongoda. And when they heard this, they were pricked in their heart. Uno tiko pita sa sobra kinal tambu. Uno tiko pita. Baka madala tiko pita kirtu kitan tisipeli. Na ngau na rongoda kinal na chiunde ni tukungo baka bo indalinganra. Endo ni tukutuku emboko de kinal na ibalbulda kinal endo tukutuku na kautirin endo na bono korse mesi rongoda bakandua. Wakil bikin David. Lako mo COVID-19 dan numo kende kinal wali kakede. Endo ni tukutuku sabe bosa kinal na kalo me kade baka bikenda me tukuna bikenda. Rongoda biti. Rongoda kimni na lubi biti tu bisi burbura. Ngona kamo da kaba. Kemana kata membula. When they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ngona kai bela kata na taro. Menda teronga na mata na kaluturanga. Na dabo kemuni bela kata me kime mi baka mulai kina mena COVID-19 kalau mana na ba nobiti kame sereki me kime mi ngalala. What shall we do? Rongoda kini sa ungitu buto pita. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you. Bebutuni, tamate ando dua, kena mamalo, tu ese kaya, o iko ya undo tu batu, sai kita tu, tamate ando dua, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Receive the gift. Sakalunga tanatamata ersa sabano non resulu. Pakatakila rongoda. Sakalunga to korsa boko din rubula ko tuno pita. Iya kania bagay tau ke na kau nimbula. Saduru sara kinalo menimbay ni kaluko bi maru kinaturanga. Meradura na mata-mata ni koro kiloma ni koro. Chisunga na mata-mata. Kwa na bulo ko tuno kin dobi butin baptis na di Chisu Kristo. Chisunga mata-mata. Chisunga na kawa. Chisunga nambula. Satu taon da ko koira na kuli. Oira siang ni bi baptiso. Ngo ko tuno bi rongo. Oira ko nangagire kira mati kitanga. Ora kuli. Keira rasantau kita kana kaba ka boro. Keira nandau ya lewa, keira nandau lamba, keira rasandau masukin na be matakau, keira keda nga ersa vina kata na lasu ka kita katiko. Oh, itu manisa tu number baptis ragi besin baptiso. Erna tungo itumba, rongoda. Ko yau ko chisu ka sa talana nonga ngilosi, me baka takila na be ka ngo be kemundo ena be songo leni lotu. Leweni lotu to do ko be kimni sa bakan dalinga muni rongoda sar ni tukutungo. Rongoda ni tukutungo. O yau na kena bu ni kena Chisu kawa. Kristo na kena bu na kena kawa. Kau ni tebitan kalau kau le boleh singa serau tu kana siang bakon ni bokorawa. Opada bokenda. Rongoda siang ni bibutuni rongoda. Ia ko irna tamata sabo ersa siang ni baka matei ena mate daungo. Right. Salah ko mena mate da. Satu kun mena baptis na di Chisu Kristo. Atun mena baptis sekenda rongoda. O ira kena tamata sabo na siang ni baka matei na mate ko sa da maingo. Ersa na siang ni bibutuni ta kana da kanilinganra. Ersa siang ni bibutuni sa kada bikicuk tutuni bibutuni. Tutuni bisau. Lako termina. Ele bubikenda na siang ni bibutuni. Mera kuni bang roro kena teboro eso. Kena mata kau kaula kena siliba kena peras kena batu kena kau. Onggor sa siang ni rawa, se rongo rawa, se lako boli. Kena sa sibe bana sa de bana mata nando yau. Bana mata bola teboro. Kena bol dani maru bal yelie terlala kena kapal sisila. Kada sa siang ni berongo dana kai bos kena kalu. Ersa siang talanga ni bibutuni takana non rado ndau lamba. Non rado kata teboro, se non rado elewa, se non rado mutako. Arsangge sana tamata ni sa kata-kata bolem sa muri minggo na kata-kata lebu. Arsa mo sumata takana kaloko sa lewa nabi mate daungo. Kemabla mate daungo na COVID-19 kaya kakita ngo. Ninda siba tu sekenda sana lebu da kimena mate sana kanya nengonda. Ana rakanengonda da sana bo sumata takana kalo. Arsa sianga ni bibutuni merabaka roko-roko taki koya. Pada ba ikono bibutuni sa sianga. Asa butu-butu na matentu arsa katena men na buku ni rawa. Sa bosa pagtatatakan na kaloni lumalangin na buku ni non rawa kaya non rabinti koso arsa siang ni bibutun ta kana non ribalbala iruna kaya bosa kina na kalubi kendeke kaya sa siang ni bibutun ta kana mi balbalin bulo ko sa bosa kina na kalubi kenda matakan ni kuwa na kania memu na kania batimu o na kania na lumi balbalin bulo na bosa pagtatatakan na kaloni sa sineding umaro na mati na tarbi kende biti o kenda lang garila lang may makatakitu sa kaya mereda na wain matanda non da matutusa karongo da non da patutusa menandel non da bibelebu se ente pe bakan tonu kenda tunga ngori na dingding non da matani kuwa rokobi do kai ba bino bila tay nakalukin non bosa rongo kenda matani dai binaka ba lebu turang no muni bosa sa talayan siang ni talawale
ena ba roro ko takin dundukin na adam ni masa tam ni chisun me misoro ni mami turanga ni mami bakambulan din ang dundunga